السلام عليكم ومرحبا بكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. عيدكم مبروك، تعيدوا تعاودوا ان شاء الله بالصحه والهنا. اليوم فيديو سبيسيال، جيت نتقاسم معكم المشتريات ديالي، ولكن المشتريات للدراري الصغار. شريت الحلويات، الشكلاط، لي غاتو، لي يوب، داكشي اللي كيبغيو الدراري الصغار باش نفرحوهم في يوم العيد ان شاء الله. وهاد هاد التحضيرات كاملين تقسمتهم مع وليداتي، هما اللي صاوبوا داكشي. يعني العائله، الوليدات اللي غادي يجيو لي كوزان لي كوزين هما اللي صاوبوهم، ونتمنى يعجبوكم كفكره. نوري لكم كيفاش كندير انا كل عام الحمد لله كندير هاد الشيء للوليدات الصغار. كيجيو هكا كنفرحوهم، نعطيو لهم لي بونبون، نعطيو لهم داكشي نفرحوهم. فوالا تقديت هكا الحويجات اللي كيبغيوهم، وشريت هاد البتي ساشي هادو اللي شريتهم، لي غوز لي بتيت في البنيات صغار، لي فيولي كاين لي فير. المهم الوليدات درت لهم بوحدهم لي غوز البنيات. جيت نتقاسم معكم ونوري لكم الفرحه ديال وليداتي اللي كانوا هما اللي كانوا يصاوبوا. انا في الحقيقه ما درتش معاهم، هما اللي كانوا يديروا. و فوالا نتمنى تعجبكم هذا الفيديو. نخليكم مع الفيديو وتشوفوا، تقدروا نتوما تصاوبوهم وتفرحوا وليداتكم. يعني كما عارفين هما يعطيو لهم الحلوى والغاتو الشوكولاط، داكشي كيبغيو بزاف وباش يبقاو حتى هما عاقلين على العيد، وهما حتى هما ان شاء الله يفرحوا وليداتهم. هذا هو المهم ديالنا. يعني خاصهم ضروري نديرهم داك الجو ديال العيد. واخا كاين زعما يعني هذا العام ما كاينش المساجد وما كاينش، ولكن في البيت ديالنا نديروا صلاه العيد ونحتفلوا بالعيد ضروري باش وليداتنا حتى هما يبقاو عاقلين على داك الشيء، وان شاء الله باذن الله حتى هما يفرحوا وليداتهم كي يكبروا كي يكونوا عندهم وليدات. سورتو حنا اللي نكونوا هكا، يعني ما نكونوش في المغرب وما نكونوش في بلادنا، نكونوا على برا في لوروب. دونك خصنا حنا الوالدين اللي نوريو لهم، نعطيو لهم واحد الحب لهذا العيد، ونتكلموا على العيد ونوريو لهم شنو هو العيد مع العائله، نتلاقاو نشوفوا بالفرح والسرور، يعني نوصاو داك الشيء وحنا فرحانين. وهنا هما اللي بقاو يصاوبوا داك لي ساشي ديالهم، يعني لي كوزين ديالهم لي كوزين انا كيفرحوا بزاف بالعيد اللي كانوا صغار. يعني وهما نتقاسموا كاع هكا، نديروا لي ساشي للعائله، نديرهم بارتيسيبيو معايا وكيعجبهم هاد المناظر. كيستناو العيد، يعني يستناوه باش يفرحوا حتى هما مع يعني وليدات العائله اللي هادي مش حال شي شهرين ما تشاوفنا. وان شاء الله باذن الله غادي نتلاقاو يوم العيد، غدا يجيو عندي ان شاء الله كما العاده. كيجيو عندي في العيد دائما، و يعني نشربوا هنا اتاي مع لي غاتو لي بونبون لي زانفون. المهم راه داك الشيء نتاع الدراري كما راكم عارفين. المهم انا بغيت نتقاسم معكم هذا الجو نتاع العيد، الفرحه والولاد فرحانين كيصاوبوا داك الشيء نتاع داك الشيء يعني العائله ديالهم، ولاد عمهم، ولاد خالهم، ولاد خالاتهم. وان شاء الله باذن الله غدا ان شاء الله نتلاقاو كاملين، يعني مع العائله. هذه شهرين ونص ما تشوفنا، ان شاء الله غدا نتشوفوا ونتمنى يدوز كل شيء بخير وعلى خير ان شاء الله يا رب. Voilà, bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous la joie des enfants qui préparent donc les petits bonbons, les préparatifs du l'Aïd. Donc moi, comme tous les ans, je les fais participer
Donc c'est eux qui préparent les petits sachets de bonbons pour les cousins, les cousines, les voisins. Donc on partage avec tout le monde. On prépare des petits sachets comme toujours. Et mes enfants adorent. Donc ils adorent préparer les préparatifs de l'Eid. C'est très important de les faire participer. Comme ça, ils gardent une bonne image de l'Eid. Et puis, Inch'Allah, ils feront de même pour leurs enfants. Donc moi, j'essaie de faire le maximum avec eux. Et mes enfants, ils adorent l'Eid. Ils l'attendent d'ailleurs avec impatience. Et là, c'était avec la joie de préparer les bonbons. Donc, ils préparaient vraiment des bonbons. Donc, les roses pour les petites filles, violet aussi pour les petites filles, puis vert. Il y avait un peu toutes les couleurs. Donc, les petits sachets comme ça. Les petits sachets, je les ai achetés à Noz. Je les ai trouvés aujourd'hui. Et je me suis dit, ça va faire la joie des enfants. Et voilà, on a préparé des œufs de Pâques, plein de choses. Et des yop que j'ai mis au frais, que j'avais pas sorti. Donc demain, Inch'Allah, on va faire plaisir aux enfants. Les petits-neveux, les nièces, les voisins, les petits voisins. Surtout, c'est une vidéo spéciale pour les préparatifs pour les enfants. Spécial enfants. Donc ça, c'est à part. Pour les adultes, c'est des gâteaux, des plateaux de gâteaux. Mais les enfants, c'est plus les friandises. J'espère que ces préparatifs vous plairont. Et puis, vous pouvez également préparer pour vos enfants des petits sachets comme ça. Ça leur fait vraiment plaisir. Donc moi, donc là, ça fait avec le confinement, on s'est pas vu depuis 2 mois et demi. Donc, Inch'Allah, demain, on va se revoir en famille. Donc, comme toujours, comme tous les Eid. D'habitude, ils viennent, donc on fait la prière de l'Eid et tout le monde passe chez moi. On prend donc le thé ensemble, les gâteaux. On fait plaisir aux enfants. Et à midi, donc le midi, on va chez ma mère, donc qui nous prépare le couscous comme tous les ans. Et puis voilà, on se retrouve encore en famille. On va se revoir avec toute la famille. Surtout avec ce confinement, c'est pas vu depuis 2 mois et demi. Donc demain, Inch'Allah, ça va être l'occasion. J'espère que tout se passera bien. Et puis demain, Inch'Allah, je vous montre tout ce qu'on a préparé pour l'Eid. J'ai acheté ces cupcakes aussi que j'ai préparé, que j'ai fait pour l'Eid. Et voilà, que j'ai commencé à faire. Puis je vous montre tout ça demain. Donc je vous montre le résultat de tout ça. Là, c'était juste les préparatifs. Je voulais partager avec vous pour vous donner une idée. Et puis j'espère que cette idée vous plaira. Voilà, je voulais vous montrer donc un petit peu la joie des enfants qui préparent les petits sachets de bonbons et moi qui prépare les cupcakes. Donc là, je vous montrerai la recette du cupcake. Donc c'est des cupcakes qu'on fait en 2 minutes. Vraiment, moi je les prépare pour l'Eid. Et puis, Inch'Allah, que ça vous plaira. Donc la recette vous plaira. Et puis, si vous aimez, n'oubliez pas de liker et de partager pour peut-être donner des idées à d'autres personnes dans le même cas que nous. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment, il faudrait faire participer les enfants pour qu'ils gardent cette joie de l'Eid. Moi, vraiment, ils ont cette joie. Ils attendent l'Eid avec impatience. Donc, les retrouvailles, les préparatifs, je les fais participer. Et voilà, je vous dis Eid comme Mabrok wa kullu aam wa antum bi khair, Inch'Allah.